Dzień dobry. Dzień dobry, czy mnie widać? Dzień dobry, czy mnie słychać? Tak, to pierwszasty. Przygodówkowe nerdy się meldują. Dziękuję bardzo, że się meldują. Prawie przestała mnie już boleć dupa po wczorajszym streamie z Residenta. Usiadłem do komputera, żeby streamować dzisiaj Gin Machine, akurat w porę, żeby sobie ten ból dupy przypomnieć. Więc będę miał motywację, żeby faktycznie dzisiaj Gin Machine skończyć, bo wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jest to do zrobienia dzisiaj. Tym bardziej, że już teraz mogę powiedzieć, że za tydzień nie będzie przygodówkowego streamu. To dlatego, że jestem wyjechany, mały urlop, długi weekend. Taki długi weekend sobie robię, w związku z czym chciałbym to zamknąć dzisiaj, a skoro chciałbym zamknąć dzisiaj, to pojawia się propozycja do głosowania na kolejną grę przygodówkową do grania, czyli pewno za 2 tygodnie. Podpowiem tylko, że dzisiaj do wyboru są Call of Cthulhu, Shadow of the Comet i Nightlong, The Union City Conspiracy. Gry, które mnie w równym stopniu intrygują, co się ich boję. Call of Cthulhu to pierwsze podejście, czy Shadow of the Comet to pierwsze podejście Infogrames do gry przygodowej na podstawie Lovecrafta, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale graliśmy w Prisoner of Ice. To było ich drugie podejście. Zaczęliśmy od Prisoner of Ice, bo Prisoner of Ice było bardziej nowożytne. Nie tyle w swojej oprawie, co w sterowaniu. Shadow of the Comet ma bardzo toporne sterowanie, ale jestem tak ciekawy tej gry, że jestem gotów się z nią zmierzyć. Nightlong to gra starsza, bo z 90, w sensie młodsza, tak. Starsza niż Call of Cthulhu, nie, młodsza, bo wyszła później, tak, z 98 roku. Z ery, kiedy wszyscy deweloperzy i wydawcy myśleli, że jedyną szansą na uratowanie przygodówek jest przeniesienie ich w trzeci wymiar. Na szczęście nie w trzeci wymiar w rozumieniu rezydenta i sterowania jak czołgiem, tak jak miało to miejsce w przypadku chociażby Grim Fandango,
ale na wyrenderowanych w 3D tłach. Wciąż możemy wydawać polecenia naszemu bohaterowi, które miejsce ma przejść. Trochę jak w Blade Runnerze. Obu jestem ciekaw, w obie chciałbym zagrać, więc pewno prędzej czy później wrócą one do głosowania, nawet jeżeli niekoniecznie wygra teraz jeden czy też drugi typ. Dobra, a my wracamy do Gin Machine, bo tak jak mówiłem, czas nas goni, chcemy tą grę dzisiaj skończyć. Kto pamięta na czym skończyliśmy? Aha, skończyliśmy na tym, że w tej grze menu działa bardzo topornie. Teraz pytanie, czy dźwięk jest ok. Okej. Na początku jest gra głośno, bo jeszcze nie wczytał mojego save'a z ustawieniami. Teraz powinno być już dobrze. So, what shall we do next, Mossop? I wouldn't like to say so. I'm sure you've a good plan as usual. Okej, dobra. I have nothing more to say to you. Muzyki żadnej nie słyszę, a wiem, że jest w tle, więc spróbujmy jeszcze z muzyką coś. Tak powinno być dobrze. Jest chyba ok. Dobra. Na czym myśmy skończyli? Dobiliśmy... To nie jest ta łódź, którą myśmy przypłynęli. Pamiętam, że ten statek, którym płynęliśmy, był zupełnie inny. Nieważne, ale dobiliśmy do brzegu, dobiliśmy do lodowca. I tu zdaje się szukaliśmy tego kapitana Nemo? Sir, I think that might be a clue. Mossop, your powers of observation never cease to amaze me. Tak jest, to wygląda na mostek. O, dzień dobry. Hello, travelers. I'm Captain Nematode, and you are on board my submarine, the Naughtiness. Naughtiness. Now, who are you? What do you want? I am Piers Fanshawe, and this is my faithful manservant, Mossop. I'm here to ask you for your help. I don't help land dwellers, especially upper-class parasites like yourself. But you can help me. In fact, you can be my prisoners. I need some bargaining power to keep the Royal Navy off my back. You can't take us prisoner. I think you'll find I already have, Mr. Fanshawe. Okej. Trochę jestem rozczarowany. Przypłynęliśmy na ten lodowiec tylko po to, żeby przejść przez dwie nudne białe plansze i od razu wsiąść do jego statku. Równie dobrze mogli nas zaatakować na łodzi i wziąć nas jako zakładników na swoją łódź podwodną. Plus, gdzie jest cała załoga. Weszliśmy do głównego pomieszczenia łodzi i nikogo tam nie ma poza samym kapitanem Nemo. Aha, i gra postanowiła się wyłączyć. Okej, dobra, to dobrze nie wróży. Spróbujmy jeszcze raz, więc... Spróbujmy jeszcze raz. Sir, I think that might be a clue. Mossop, your powers of observation never cease to amaze me. Nie zwróćcie uwagę na tego ptaka, który siedział na peryskopie. Hello, travelers.
I'm Captain Nematode, and you are on board my submarine, the Naughtiness. Now, who are you? What do you want? I am Piers Fanshawe, and this is my faithful manservant, Mossop. I'm here to ask you for your Można, help. można skipnąć dialogi napisane, ale i tak musi przelecieć całe audio. But you can help me. In fact, you can be my prisoners. I need some bargaining power to keep the Royal Navy off my back. You can't take us prisoner. I think you'll find I already have, Mr. Fanshawe. No dobra. Teraz pytanie, czy tą grę da się grać dalej. Kaczka wciąż jest na peryskopie. Ciekawe, że to jest taki kamuflaż, jak chcą coś podejrzeć. Na wszelki wypadek niczego nie wciskam, żeby się gra nie pogniewała na nas. Nope. Oops is right. Coś jest no yes. Paper! Załadujemy drugiego save'a. Jeszcze raz, nie będę dotykał. Nie będę dotykał, nie będę nic przyspieszał, niech własnym tempem się rozegra. Mossop, your powers of observation never cease to amaze me. Hello, travelers. I'm Captain Nematode, and you are on board my Tak, i wdech, submarine, the nie Naughtiness. oddychamy. Now, who are you? What do you want? I am Piers Fanshawe, and this is my faithful manservant, Mossop. I'm here to ask you for your help. I don't help land dwellers, especially upper-class parasites like yourself. But you can help me. In fact, you can be my prisoners. I need some bargaining power to keep the Royal Navy off my back. You can't take us prisoner. I think you'll find I already have, Mr. Fanshawe. No. No i dupa. I leży. Uf, no. Jeszcze jeden pomysł mam. Wyłączymy całkiem dźwięki. Dobra. Tak, wyłączymy dźwięki i jeszcze zobaczymy, jak się skipuje cutscenki.
Okej. Niestety poszukanie informacji o tych starych grach ma to do siebie, że tych informacji nie ma. Placku tak, wczoraj był Resident streamowany. Włączyłem muzykę, włączymy dźwięk, zobaczymy, czy to dźwięk nawala. Control quit, subtitles, credits. Nie da się tego. Nie da się tego skipnąć. Tak, nie ma go na Twitchu. Skipnąłem i działa. Teraz nie wiem jak miałem ustawione to wszystko. So, what shall we do next, Mossop? I wouldn't like to say so. I'm sure you've a good plan as usual. I have nothing more to say to you. Righty-ho, sir. Jest trochę za głośno. So, what shall we do next, Mossop? I wouldn't Okej, like to teraz say jest so. dobrze. I'm sure you've a good plan as usual. I I have nothing more to say to you. Righty-ho, sir. jeszcze napisy, jakby się udało włączyć. Okej, i możemy zrobić save'a. No i stream uratowany. Kurwa, załadowałem save'a zamiast zrobić, no. No nie, no. Dobra. Ostatni raz. To będzie ostatnia część. No, działa. I wszystko działa. Pamiętacie, jaką mieliśmy ustawioną głośność mowy? Chyba taką, nie? Robimy pierwszego save'a i robimy drugiego save'a. No, już wszystko jest. Jest save. Zagadamy tylko do Mossipa, żeby mieć pewność. So, what shall we do next, Mossop? Jest dobrze. I wouldn't like to say so. I'm sure you've a good plan as usual. No, dobra. I have nothing more to say to you. Righty-ho, sir. No i gdzie jest kapitan Nemo? A to są zestrzelone łodzie i balony, tak? That's Captain Nematode, psychotic aquaphiliac at large. Where are you taking us? To my undersea base. You're free to go where you wish within its confines. You'll have the run of the place. In time, you will come to know and love me like a father, and you will be only too happy to work for me. But you can never leave. Okej, fajne.
What do you do down here? I spend every waking hour searching for the lost city of Atlantis, a place destroyed by the land dwellers and claimed by the sea. But I know where Atlantis is. Don't lie to me, capitalist scum! If you did truly know its location, then you would also know why I'm searching for it. Can you tell me that? Yes, of course I can. But I want to take a good look around your base before I lead you to Kapitalist Atlantis. scam, tak. Well, if you ever decide to tell me why I search for Atlantis, then, and only then, will I believe you know its whereabouts. Tak, ten rekin próbuje zbudować ten wóz. O, jaka baza. Ciekawe, czy się teraz zawiesi po tej cutscence. O, nie zawiesiło się. Pięknie. I don't want to touch those. I don't know what havoc I might cause. I know why you're searching for Atlantis. Oh yes? Tell me why. You want the real estate. I don't want land. How dare you imply such a thing? The sea is my mistress, and I shall never leave her. You're completely mad. It is the land dwellers who are mad, my son. I see things perfectly clearly. All life came from the sea and should return there. Trochę Japamus za szybko chodzi. You're visiting all the cities in the world that begin with A. Don't be absurd. Czy Atlantyda to miasto czy państwo? You want to set up a timeshare operation. I don't want to make huge amounts of money out of gullible common folk by selling second-rate flea pits in dangerous locations for ridiculously large deposits Atlantyda to and koncept, prohibitively high maintenance bills. You bought one then. Why do you think I hate society so much, Mr. Fanshawe? You want to take over and be mayor of Atlantis. I'm not interested in power, Mr. Fanshawe. Powiedział ktoś, kto już ją ma. I'll tell you later. Da się z tej wyjść? Chodź, mosyp. Right, Mossop. We've got to find out why Nematode wants to find Atlantis so much. Let's search this base for clues. Righty-ho, sir. Wszystko fajnie, tylko mam wrażenie, że ta gra za wiele elementów próbuje wrzucić w jedną grę. To jest taka przejażdżka po wszystkich motywach steampunkowo-tych wernowych. To jest Atlantyda, Księżyc, tropikalna wyspa z szalonym naukowcem. To wygląda jak 3 różne wątki na trzy różne gry. It's another one of those automatons. It seems everyone has one nowadays. Strasznie się dużo kręci. Conveyor belts, okej. O. I'm not even going to begin talking about Captain Nematode and his large organ. Aha, nie będę dotykał wielkich organów. I'm not even going to begin talking about Captain Nematode and his large organ. Okej. Oh, great. I love these things. Listen to this. Ah, so it wasn't my playing after all. Okej, co to wypadło? A co się Mosypowi He's not important. He's my manservant. Okej, on dostał w głowę tym, tak? My playing seems to have dislodged those.
No ale co ty podniosłeś? Powiedz mi. This is made from genuine leather. O, tutaj. It's a bundle of letters written in somewhat shaky handwriting. Czyżby to były listy napisane przez kapitana Nemo? My goodness, they're love letters from Captain Nematode of all people. You see, Mossop? He does have a soul. Mocno. Niewiele widzi. Ciekawe, czy się pojawi tutaj. Diving suit, ale widzę w rozmiarze Mossipa raczej. Super. A suit to ensure one's everyday clothing doesn't become spoilt by salt water. It's not important, it's my manservant. This could come in handy if I need to escape from this place without the aid of Nematode's submarine. Cześć, ma teorii. W ogóle nie zwrócił uwagi na to, że jest tylko jeden strój, ale już założył, że będzie mógł nim, z jego wykorzystaniem uciec. A co z That must be Mossipem? an artist's impression of the mythical mermaid. Captain Nematode certainly takes his nautical decor theme very seriously. Czy to się jakoś da jeszcze? If it's watertight, it's good enough for me. Słusznie. It's a bundle of letters written in somewhat shaky handwriting. It's a bundle of letters written in somewhat shaky handwriting. Okej. Tylko nie wiem, czy wydaje mi się, że tu były takie kilka stopni penetracji w cudzysłowie przedmiotu. Jestem ciekaw, czy coś więcej jest. It's a bundle of letters Okay, written yeah. in somewhat shaky handwriting. But who are they to, sir? O, Apparently, teraz they're all Mossip addressed jest. to... Oh dear. Mossip jest trzeźwy, to jest nowy banter. Okej. But they're mythical creatures, sir. A human crossed with a fish is biologically impossible. I'm well aware of that, Mossop. Mind you, some of the things Nematode has written to her are anatomically impossible. All the letters are addressed to the same place, Atlantis. It seems Nematode saw this mermaid years ago and fell in love with her, and he's pursued her ever since. Yeah, the silly fool probably just got drunk in Copenhagen. Jak się upić, to w Kopenhadze, nie? That's why he wants to find Atlantis. He thinks she lives there. Syrenka, jest pomnik Syrenki w Kopenhadze, nie? Nie wiem, czy Syrenka nie jest w herbie Kopenhagi, ale jest taki pomnik nad wodą z Syrenką w Kopenhadze. Dobra, wetknijmy. Przypomnijmy kapitanowi Nemo, że jednak ma serce. Tak, Syrenkę i Peżota ma w herbie, tak. Byłem przy niej. No właśnie, tak mi się wydawało. Teraz będę miał... Teraz mam lęki i będę save'ował co 5 minut. Nie wiadomo, kiedy będzie cutscenka, która może nam wyłożyć grę. No, Mossip. I know why you're searching for Atlantis. Oh, yes? Tell me why. You seek one of the mermaids that inhabit the city. Then you've been there? You've seen Atlantis? You've witnessed the beauty of the mermaids? Lost your heart to their well-nigh ineffable marine odor? No, but I do know where Atlantis is. Where? Tell me where! We'll take my submarine and go right now. Not so fast. I want to know something in return. Whatever you want to know, just ask me. I must get to Atlantis. Ale on nie wie, gdzie jest Then Atlantyda. tell me where I can find Dinsey Island. I can't tell you that. It's suicide to attempt the journey. You'll never make it past the Reef of Doom. Then you must tell me how to get past the Reef of Doom, Captain Nematode.
If you get me into Atlantis, I will get you past the reef. I'll even give you a map. Very well. But you must take me back to my ship now, and you can follow us to Atlantis. I'll give you a signal when it's safe for your vessel to enter. You understand, of course, that if you try to double-cross me, I shall sink your ship immediately. I can quite believe that. Now, if you don't mind, I can have a quite ship to believe get to. that. To wygląda jak jakiś cały wycięty wątek, jakby tu się miało więcej w tej bazie kapitana Nemo dziarza. To jest tak, że on nas, weszliśmy na jego łódź, on nas zabrał do swojej bazy, przeszliśmy przez 3 ekrany, podjęliśmy jeden przedmiot, pokazaliśmy mu go, mówi, aha, dobra, to ja was puszczam wtedy. Cała przygoda z kapitanem Nemo. Zresztą to samo było na Księżycu. Sorry, na Księżycu było więcej, tam chyba dwa przedmioty trzeba było kliknąć. Cześć, Roszak. Super, super dźwięk. I will talk to you later. No ja myślę, że nawet jak w dniu premiery ten render nie robił wrażenia. Zdaje się, że ta gra miała premierę po parku jurajskim, więc mało który render robił wrażenie wtedy. What do we do now, sir? We must be true to our word and find the exact location of Atlantis for Captain Nematode. But we don't know where it is. I know that, you know that, but Nematode doesn't know that. We just have to make sure we find it, or we'll never locate Dinsey Island. Okej, zanim wrócimy na nasz statek, zrobimy sobie save'a. Gdyż przecież ta gra się zawiesza teraz. Dokładnie tak, Wydlagiko. Nie wiedzieliśmy, gdzie jest jedna wyspa, teraz nie wiemy, gdzie są dwie. Dokładnie tak. Panie kapitanie, proszę nas zabrać na Captain, jedną we z tych must leave wysp. this area. We'll be heading due south. Aye, aye, sir. Full speed ahead. Hoist the keel, cast off the forecastle. Kastofafuksel. On ewidentnie wymyśla słowa. Kastofafuksel. Ładne artefakty na tym niebie widać. Zupełnie jakby się te kwadratowe nawiasy ułożyły na linii horyzontu. Dobra. Jedyne co możemy mu dać to ta fotografia z nadzieją, że on będzie wiedział jak tam płynąć. Captain, do you recognize this coastline? I believe it to be the location of the lost city of Atlantis. It does look familiar. Yes, Oh. that's the Halanga Peninsula. The island you seek is not on any map I've seen, but using this, I can certainly find it. Then change course and we shall make haste to the Panther's Eye. Panther's Eye. Right, Mossop. Fascynujące. This island is far too pleasant to be uninhabited. Why don't you trot off and see if you can find the locals? Explain that we're looking for Atlantis, and if they refuse to help, tell them that we have fire sticks and magic, and that we'll wipe them out if they don't comply. Bardzo imperialne podejście. Isn't that a little strong, sir? Don't ever tell an Englishman how to treat foreigners, Mossop. We've been doing it for hundreds of years, so I think we've pretty much got the hang of it by now.
Democracy one bullet at a time. Tak. Jeszcze jedną modyfikację zrobimy. Napisy. Jeden poziom szybciej. Tak. Co to jest? How very natural. Rocks. How very natural. Można wziąć więcej? Nie. Dobra, to jak skoro to jest labirynt, to trzymamy się prawej. A, to nie był labirynt, dobra. Tu już jest jakaś wioska. Sir! Sir! Help me, sir! What are you doing in there, Mossop? Stop playing around and get out of that pot. I can't, sir. You see, the natives have invited me to dinner. What did you say to them, for goodness sake? I only told them what you told me to say. They didn't seem to take very kindly to the strong-arm tactics, sir. Well, obviously, Mossop, you have to temper what you say depending on how outnumbered you are. Have you no idea how to conduct international relations? If I might interrupt here, who exactly are you? Oh, I'm dreadfully sorry. I haven't introduced myself. I am Piers Fanshawe, gentleman and agent of Queen Victoria, head of state for the British Empire. And what is your business here, Mr. Fanshawe? I'm looking for a place called Atlantis. It's a city under the sea, populated by mermaids, and I heard it was around here somewhere. I am not familiar with the name, but there is a cave on this island that was tunneled by a civilization that ceased to exist long ago. Maybe that could be what you're looking for. Bardzo to wygodne. If you could Nagle just gra show me nabrała where it is, dużego I'll be on tempa. my way. I'm afraid it's not that simple. You see, in my country, we have a tradition that whenever someone visits in search of help, he must bring an offering to the chief of the village as a mark of respect. Do you have such a gift? Let me see. I'm sure I've got something that you'd like. Okej, dobra. Będziemy musieli mu znaleźć, tak, a angielski jego bardzo dobry. Zróbmy save'a, gdyż mamy teraz fobię. He is the top dog around these parts. No, na pewno trzeba pójść w dżunglę i mu coś znaleźć. I'm not an expert on horticulture, but I believe that's a piece of ivy. Albo tak, albo tego mojego mens servanta mogą zjeść. Maybe Mossop could plant this in my window box. Prawie jak małpia wyspa. Those look very nourishing. Very nourishing, okay. When I was a child, I liked nothing better than spending a lazy Sunday afternoon picking berries and then throwing them at the ruffians in the local stocks. I'm standing by the shore of a freshwater lake. A gentleman never gets wet without good reason. Okej, dobra. Może można... Everything in its proper place, but not there. Może można kaczki puszczać albo coś? Co myśmy zrobili? It's a futile attempt at making something interesting. Okej. I co to ma być teraz? Not bad, really. My first foray into arts and crafts. Okej. Czy to Those look very nourishing. czy to wystarczy? To byłoby trochę... Trinket, prezent, tak, to byłoby trochę... Znaczy ja bym się obraził
na miejscu tego wodza, gdybym coś takiego dostał. Tak, bardzo się na choinkę nadaje. To jest typowa choinkowa ozdoba. No ale sprawdźmy. Chief, as a token of my respect, I give you this valuable trinket. It will increase your fertility manifold and is worth a lot of money in my country. That's not a lot of use to me, is it? Your country's currency is not valid here. Ah, but consider it an investment. Just think, in a few years when you're invaded and colonized by the British Empire, you'll be so rich that you may even be allowed to keep some of your own land. Well, thank you. I suppose I should reciprocate the favor. I will lend you my best guide, who will lead you to the Serpent Cave, the entrance to the Super. city you seek. Excuse me, Chief, but the guide is wearing a blindfold. How on earth will he be able to show me the way to this cave? Mr. Fanshawe, if the guide could see the terrors of the Serpent Cave, he would never agree to take you there. Terrors, did you say? Is it dangerous, this cave? Let us just say that no one has ever come out of the cave alive. I see. I don't suppose you'd let me borrow my manservant for a while. I could have him back in time for dinner. It isn't hygienic to reheat meat, Mr. Fanshawe. Right, just checking. Oh well, young guide chappie, lead the way. Ja, guide chappie, lead the way. Aha, on mnie prowadzi do tej jaskini, która jest tutaj zaraz za ostatnią chatą w wiosce, tak? Okej. Fajnie. I'm not an expert on horticulture, but I believe that's a piece of ivy. Dużo plansz, na That's the których się nic entrance nie to the dzieje. Serpent Cave. Fajny ten serpent. Taki mało poważny. O. Cutlass. Okej. Jeszcze... Nie, czapkę chciałem podnieść. Czapka jest super. Czapka jest jak ta z zestawów Lego. Ten rudobrody czy czerwonobrody. Nie wiem jak on się nazywał w Lego. On miał taką czapkę. O, tu będą jakieś pułapki, ewidentnie. Co oznacza, że trzeba zrobić save'a. Nie wiem, czy zauważyliście, jak bardzo procentowo teraz gra przyspieszyła. Zaczęliśmy z 50%, gramy 20 minut, już jest 71%. It looks as if that has something to do with the trap in this room. Captain Brickbird, tak. Co on powiedział? It looks as if that has something to do with the trap in this room. Okej. Nie wiem, czy... Aha, okej, My dobra. goodness, that was close. I'll have to find a way to disarm that trap. Tutaj już nic nie podniesiemy. Może te liany można tą szablą teraz ściąć. Tak. O, jest. Fajnie, że jest skrót, bo w tej grze nie ma takiej opcji. W tej grze nie ma takiej opcji, żeby wziąć przedmiot i użyć na czymś tym, więc kontekstowo. A tak. It's not exactly a huge threat to my safety. Chociaż raz, tak, była już opcja, że można kogoś zaatakować, a wtedy bałem się, że dostanę w kły, ale z tym zwierzęciem byłbym gotów walczyć, ale akurat z nim nie można walczyć, okej. I think I can safely carry this animal about. It's too lazy to struggle. Dobra, szkoda, że tego miecza nie możemy odzyskać. A, czy jest za leniwe, żeby walczyć, to pewno można położyć na tej płytce, żeby dociążyć i wyłączyć pułapkę w ten sposób, co?
To jest mój spirit animal. Too lazy to struggle. Tak. Okej. Cuddly animal. I hope this animal doesn't wander off while I'm in the trap. Okej. Sukces. Naprawdę musiałeś sprawdzić, żeby się It przekonać, że nie seems to be możesz? stopping something from above this cave falling down into it. Korek pewno, tak, no plak, korek pewno, I can't possibly reach that. pewno wodę trzeba spuścić. Tym naszym narzędziem, jak to się nazywa, czerpak, nie pamiętam. Pewno trzeba tym pociągnąć. Albo It's Tak. used for grabbing small boats, I guess. korek plak, tak. Okej, dobra, wiem. Już wiem, trzeba wrócić tam w góry, gdzie było to jezioro i pewno trzeba ten korek wyciągnąć z jeziora, a że mamy strój do nurkowania, to pewno trzeba będzie zejść pod wodę i wyciągnąć ten korek plak. To jest namiastka prawdziwej zagadki, w sensie fajnie, że na tej wyspie się coś więcej dzieje niż tylko hej, przyszedłem, klepnę ten jeden przedmiot i mogę spadać. Co tam u ciebie, Mosop? Don't worry, Mossop. I'll save you. I hope so, sir. I'm turning pink. That's perfectly normal, Mossop. If you cast your mind back to just after Christmas, when you last had a bath, you said exactly the same thing then. No. Będzie dobrze, Mosop. Okej. Tutaj, nie? Ciekawe, czy jak teraz kliknę na wodę, to od razu się pojawi strój do nurkowania. Nie? To może z tego trzeba... If it's watertight, it's good enough for me. I'm standing by the shore of a freshwater lake. No ja wiedziałem, że ten krzak jest po to. O, jaki fajny filtr. Znaczy, fajny pomysł, że paleta barw jest ograniczona. Plus ten filtr. I on fajnie chodzi, tak utrzymuje ręce. That must be the plug I saw in that cave. I filtr audio. A, kurczę, szkoda. Tu była dobra szansa, żeby od razu go teleportować, żeby wpadł do jaskini, żeby nie trzeba było chodzić. A tak trzeba to teraz zrobić. I don't need to go back to the plug hole. A tak trzeba to zrobić ręcznie, w sensie trzeba przejść całą trasę. A wystarczyło gracza spuścić z tą wodą do jaskini. Jak tam, Mosop? Don't worry, Mossop. Help's on the way. Just don't get too anxious. We don't want a repeat of that incident that got you thrown out of the municipal pool, do we? Wyślę za zrobienie tych scen, chcesz je skipnąć? No...
Wiesz, no, gry to jednak jest dzieło użytkowe. To jest połączenie pracy artystycznej jednak z funkcjonalnością. Sprzedajesz produkt, sprzedajesz komuś dobre doświadczenia. Twoje doświadczenie jest na drugim. No. I was Okej, right. zamarzło. The water W has sensie- cooled down the lava so much Właśnie. that it is solidified, so I can cross safely now. Okej, coś tu się stało? Nie. Fascinating. There are little symbols carved onto 3 of the crystals. Unless I'm mistaken, they're ancient Greek characters. There's a delta on the purple crystal, a beta on the green crystal, and a zeta on the blue crystal. I think that's probably significant in some way. And what's this? A blue crystal all on its own. Co? Blue Crystal, all of its own? Co? Niebieski jest jakiś inny? Crystals. Który to jest ten niebieski? There's a delta on the purple crystal, a beta on the green crystal, and a zeta on the blue crystal. Crystals. Któryś będzie miał liczbę pojedynczą. O, Crystal, liczbę pojedynczą, dobra. Co to jest za kryształ? Powiedz nam o nim. It's the blue crystal I found with a natural crystal formation. Okej. Kiedy był save ostatni robiony? Ciekawe, ile procent teraz przeskoczyliśmy. No, kolejne 4%. Idziemy jak burza teraz. Each pedestal seems to have a small indentation on it. I should be able to place things there. Welcome to Atlantis, ale co? Nie rozumiem tego tutaj. Each pedestal seems to have a small indentation on it. I should be able to place things there. Each pedestal seems to have a small indentation on it. I should be able to place things there. Okej, ale na razie nic nie chcę kłaść. Czyżby to była Atlantyda? If I'm not mistaken, that contraption should allow me to move between the different levels of this place. I'll try oiling it down. I don't know if it'll do any good, but it always makes me feel better. Okej. Ta Atlantyda wygląda trochę jak White Castle, ale... Okej. Co? Nic tu więcej nie ma? Okej. By Jove! An entire city under the ground. This could be the archaeological find of the century. Ale pod ziemią ta Atlantyda to dziwne. Co to? No ale ty nam powiedz, co to jest. Wygląda jak cukierek. This looks like a delicacy. Maybe I could trade it for something less exotic to eat. I'm not hungry enough to eat this. Okej, może faktycznie zhandlujemy to za coś. Cześć, Misza. It's
It's a model of the lost city of Atlantis. It's a red crystal. Dobra, zabierzmy. Weźmy wszystkie. Od nadmiaru głowa nie boli. W Indianie Jonesie zamiast kryształów było, jak się nazywało, oligarkum? Jakoś taki ten ich tam śmieszny metal z Atlantydy. Dobra, to chyba... It's a model of the lost city of Atlantis. Dobra, podejrzewam, że te kryształy trzeba tam położyć na tym podejście. Tylko w jakiej kolejności? Mamy za dużo, mamy 4 kryształy, 3 podesty. To jest w Grece? It's the green crystal I found in the Atlantis throne room. It's the purple crystal I found in the Atlantis throne room. W tamtym pomieszczeniu... Tutaj on coś mówił o kolorach i przypisanych znakach. Tylko ja nie znam tych znaków. On tam mówi gamma, sigma czy coś tam, a ja nie wiem, które są które. Seems to have a small indentation on it. I should be able to place things there. Okej, zobaczmy jeszcze raz. There's a delta on the purple crystal, a beta on the green crystal, and a zeta on the blue crystal. Beta... There's a delta on the purple crystal, a beta on the green crystal, and a zeta on the blue crystal. Beta to zielony. To jest na pewno beta. Delta to pierwsza od lewej, a to jest pewno zeta, tak? Dobra. Delta. There's a delta on the purple crystal, a beta on the green crystal, fioletowy i and a niebieski. zeta Dobra. on the blue crystal. Fioletowy i niebieski. Dźwięk, jakby ktoś drzwi w kiblu otwierał. Albo klapę do piwnicy, a nie wielki mur na Atlantydzie. W sensie w tym grodzie. Dobra. Zróbmy sobie save'a. Jeszcze jednego. For a good measure. O, już jest 82. No, bardzo dobrze. Now Nematode can get his submarine into Atlantis. I should go and signal him now. O, nie trzeba było iść. Jest skrót, on tutaj sam dopłynął. Dobra. Aha! It looks like he's found the tunnel already. O, no. I to jest taki skrót, o którym ktoś pomyślał. Szybko idzie wczoraj, tak jak na If I'm not rezydencie. mistaken, that contraption should allow me to move between the different levels of this place. Dokładnie tak. Chociaż myślałem, że stream potrwa 4,5 godziny, a trwał 5,5 godziny. That's Captain Nematode, psychotic aquaphiliac at large. Nie zdziwiłbym się Bedlagiko, gdyby tak było. Well, Captain, I did my part of the deal. I got you into Atlantis. Now you must give me that map for the Reef of Doom. Oh, all right. Here it is. All right, here it is. Use it wisely. Those are uncharted, shark-infested, pirate-ridden waters. Very dangerous to those who don't know what they're doing. Captain, I've been to the moon in a converted steam engine. I've travelled to the bottom of the sea in your submarine. I've visited the most debauched vermin nests in the East End of London.
Goodness, I've even been into my manservant's bedroom. Give me some credit. I've faced some pretty horrible things over the past few days. If you think you're man enough, then go ahead. But don't say I didn't warn you. Now, how about this place? Where are all the mermaids, then? Did you tell them I was coming? Did Hey, you? where are I the hate to white, be the one to where the break white women news to are, you, tak? but it appears they've all left. All of them? Where have they gone? Apparently, they've formed a synchronized swimming team and have gone on a tour of tourist hotspots in the Mediterranean. No! No! Well, I'll be off then. Thanks for the map. Well, I'll be off then. Thanks for the map. Fęszo, ty draniu. Fajna gra to jest. Prosta, ale fajna. Dobrze napisana. Damy jeszcze tego cuksa szefowi wioski, to może odda nam tego Mosipa. Ale on nie jest important, bo on jest tylko on jest naszym manservant, więc tak. Jak się nie uda, no to sorry. Znajdziemy sobie innego. Mamy tą mapę, mamy. To pyżasty Day of the Tentacle było grane, tak. Cuks dla I pana say, szefa. Chief, instead of eating my gristly, greasy, disease-ridden companion, try this instead. You might like it. What is it? It's called rock. It's sweet. Go on, it's lovely. And it won't rot one's teeth? Not as much as eating my manservant will. His liver is marinated in alcohol. Very unhealthy. No, the rock is much safer. Very well. Release the little fat person. The hunting dogs will have to eat something else. The hunting dogs? What do you mean? We were cooking your friend for dog food. Heavens, you don't think we were going to eat him, do you? We're not savages, you know. That was a close call, sir. I thought I'd had it. I simply assumed that if the results of you being cooked are anything like the results of your cooking, then the whole tribe would have been wiped out from food poisoning. I couldn't allow that to happen. No, sir. I suppose you couldn't. No, sir. That's our transport to and from the ship. Dobra. Od razu? Myślałem, że musimy mapę pokazać kapitanowi. Wiedział, o tym zrobił save'a, bo teraz znowu animacja. Nie wiadomo, czy wyjdziemy z tej animacji cali. No, dźwięk... okej, dobra. Czyli dopiero wypłynęliśmy. Dobra, to jest dobre miejsce na save'a. Here you are, Captain. It's a map to the reef. Thank goodness. We would have been dashed into matchwood if we'd just steamed in blindly. Ten dźwięk silnika, o ile to jest dźwięk silnika, bo chyba ma udawać dźwięk silnika, to jest jeden z najgorszych efektów. On wierci dziurę w głowie. Są 3 sekundy białego szumu zapętlone. We're through! Let's find this island of yours, shall we, Mr. Fanshawe? Capital idea.
By the way, I must congratulate you on your navigational skills. I don't think anyone else could have got us through that reef alive. It was touch and go, Mr. Fanshawe. I didn't think the engines would have held for much longer. They're no built to take that kind of stress. Ship ahoy! Ship ahoy! Another ship? In these waters? We'd better investigate. Ten, And if they found an ten nasz, easier way round ten the blondyn reef, I want a refund. z Londynu, ten nasz konkurent może. No i kto to jest? Oh no. Pirates! What makes you think they're pirates, sir? Te tekstury, ten bump mapping. Oh, just a hunch, Mossop. Just a hunch. No ale moment, skąd tutaj piraci, skoro przepłynięcie przez tą rafę jest niemożliwością? It's pulling alongside. I think they want to talk to us. Ahoy Wiedziałem. there, me hearties! Hello, Piers, old chap. Bet you didn't expect to see me here, did you? Like my new set of sails? What do you want, Rafe? You creepy cove. Oh, it's perfectly simple, Piers. I want you. Come over to my galleon. It's not going to be much of a race if we're on the same ship, is it? I think it could possibly turn out to be a dead heat in that case, don't you? Things change, Piers. It's not about racing anymore. Look, I'd love to sit around and chat, but I've got to get to Dinsey Island. Bit of a rush, you see. Sorry. I'm afraid I can't let you do that, old chap. Captain, would you mind awfully handing over your passengers to me? You must be joking. I'm a man of honor, and if I am hired to take someone to Dinsey Island, then I will take them there, and no amount of arguing will persuade me otherwise. Dobry kapitan. Okej, czyli nawet nie było komentarza ze strony kapitana, od razu zostaliśmy poddani. Well, I think that captain gave in far too easily. I definitely want a refund from the cad. Hello, my little captives. How are you doing? What's the meaning of this, Kingpiece? Is this some pathetic attempt at cheating so that you can win the bet? Piers, calm down. I've already won the bet. I've been to Dinsey Island. I don't believe it. How did you get there first? It was quite simple, really. While you were messing around trying to charter a ship in London, I bribed the harbour master to let my ship through the blockade. I had a massive head start. Yes, this ship of yours. What manner of vessel is it? It's a genuine antique, but since it was second-hand, it was obviously cheaper than buying one new. And it came fully crewed by men who appreciate my way of doing things. Yes, pirates. I can see that. But if you've won the bet, what do you want with me? Well, when I got to the island, I met this affable chap called Dr. Dinsey, who, strangely enough, you neglected to mention when you proposed this journey, Piers, you naughty boy. You met Dr. Dinsey? Yes, we got on like a house on fire. I really admire what he's planning to do with his gene machine, and, well, to cut a long story short, we've teamed up. I said that I would track down the people who were trying to thwart his plans, and he will make me commander of his armies. And as you are no doubt aware, he who controls the mutant hordes will control the planet. You're as balmy as Zawsze he tak is. mówiłem. Oh, Piers, can't you see that genetic engineering is the future? Imagine cows crossed with elephants. Think of the rump steaks you could have. Think of the We caught on drawbacks. like a house on Imagine fire. humans Tak, też crossed with fajne. sheep. How docile they'd be. Actually, I remember reading about a lonely farmer who was trying to do something like that. Kingpiece, you're sick. What you're suggesting is immoral, degrading, and it goes against all of God's will. But don't you see? Using the gene machine will make us gods. So where do we fit in?
Why haven't you killed us if you think that we're a threat? Isn't it obvious? The Doctor needs raw materials for his experiments. You will be the next victims of the gene machine. No i mamy naszą wyspę. Dinzy Island. A profesor Dinzy faktycznie, skoro to jest podpierdolka z Disneya, no to mamy anamorficzną, tak, myszkę Miki, Pluta, nie Pluta akurat nie, ale Goofiego i tak dalej. Więc ten żart się trzyma. O, ile latająca maszyna, no tak, i jeszcze ich nie było. Cześć, Grobelny. Is that the gene machine? Don't be silly, Mossop. It's some sort of flying machine. We're dealing with a mad doctor here. Goodness knows what other things he's invented. Trochę skala się nie zgadzała. Okej, mniejsza z tym. O, toż to jakiś ten, Cthulhu. Ah, Rafe, my boy. Back at last. And I see you have brought guests. I have indeed, Doctor. Allow me to introduce Piers Fanshawe, gentleman and would-be hindrance to our plans. And what about the fat one? Just a common servant, not worth caring about. I say so. He can't talk about me like that. I'm afraid he's right, Mossop. It is important to remember your place in the pecking order, no matter what your situation. Sorry, sir. I'll bear that in mind in future. What's left of it at any rate. Doctor, I've heard so much about your plans, but very little about the man behind them. It puzzles me as to why you seem to have such a grudge against humanity. Since you ask, Mr. Fanshawe, and because you are not long for this world, I will recount to you the distressing story of a young scientist cheated of the chance to be successful. Oh no, now you've started him off again. 20 years ago, I was working as a laboratory assistant at the Royal Scientific Institute. I was the brightest worker there. I studied in my spare time and did all my work with efficiency and civility. Then, one cold December afternoon, my life changed forever. I was working with a scientist, an absent-minded idiot. Albert Tipple was his name. Tipple? Czy to nie jest nasz kolega? I don't think the doctor is interested in what you have to say, if you understand what I mean. Anyway, while I was otherwise occupied, Tipple accidentally poured the results of his latest experiment into my cup of tea instead of into the flask beside it. When I finally drank my tea, I was taken so ill that all my hair fell out and never grew back. Any of it. But it was an accident. I was ruined. Everybody laughed at me behind my back. I became a recluse, trying desperately to find a cure for my affliction. Eventually, I stumbled across the idea of genetic recombination so that I could regrow my hair. But the other scientists said it was a silly idea, that it would never work. They laughed at me even Ten orzeł more. powinien But się you made ruszać. genetic recombination succeed, though. You proved them wrong. Oh no, they were right. I couldn't fix my hair. But I could fix them. In the course of my research, I worked out the plans for my gene machine and how I could use it to take over the world. How did you manage to build it all by yourself? You must have had help. I joined forces with a fellow sociopath, Captain Nematode. He and his men brought my equipment to this island, where I could be left Czyli in Nemo. peace. We struck a deal. grał z nim The w jednej, oceans w would be jednej his, and drużynie. dry land was mine. So, what do you have in store for us? If you're going to put us into your machine, please let Mossop go first. We have a contractual agreement as master and servant that he has to die before I do. That will come later, gentlemen. Right now, you're just in time for a little demonstration of my amazing gene machine. Today, we are experimenting with flight, so that my armies can bring a new terror to the battlefield. Death from the skies. This should be good. Witness the vicious attack dog, prized by the criminal fraternity for its innate savagery.
Witness the hunting falcon, a quick and ruthless killer trained to hunt the target of your choice. Both experts in their field, but imagine what would happen if one combined their most dangerous attributes. Rafe, throw the switch, please. Right ho, Doctor. Right ho, Doctor. No, to za nie wiem, psa ze skrzydłami. Okej. Behold, my creation! Powinien mu głowę odgryźć. Good Lord. Right, the show's over for now. Put them in one of the cages, Rafe. I will deal with them later. Well, that's it, sir. We will be put into that machine and be transmogrified into something ghastly. Look on the bright side, Mossop. In your case, whatever you are turned into will doubtless be an improvement. I'd just like to say, it's been an honour working for you, sir. We're not finished yet, my dear chap. I'll find a way out of this. If I don't get back to England alive, I don't even want to think about what Mirabella will do to me. Okej. Zróbmy save'a. Ciekawe, ile procentów przeskoczyliśmy. No nie za dużo. No tak, ale w sumie sama cutscenka była, nie? That looks like one of Dinsy's early experiments. A resounding failure, I suspect. Hey, ugly person. Oh, me? No, I'm talking to your better-looking friend. Oh. Of course I'm talking to you. Good grief, you're stupid as well as cosmetically challenged. Cosmetically challenged. Let us out. No. I'm not supposed to do that. I need to go to the toilet. You've got to go where you're sitting, like I do. I want a separate cell. I can't lodge with the servants. I can put you in a cage with one of the other animals if you want. Henchman, tak. No thanks. At least I know what kind of animal Mossop is. I'll talk to you later. I'm too busy being incarcerated. I'm too busy being incarcerated, okej. Subtitles trochę są za szybko. Zwolnimy je o 1 stopień. Looks like a victim of Dinsy's experiments. Tak, Szogot. There's no point in talking to that. Ugh. What kind of horrible, slimy creature is that? I don't think we want to know, sir. Psst. Psst. I don't know what you are, but help us get out of here and I'll try to help you. Did it hear me? I don't know, sir. Maybe it did, and it just hasn't got a mouth to answer with. I wonder what the rest of it looks like. Good point, Mossop. Actually, I'm not sure I want to see what it looks like at all. It might be horrible. Okej, czyli nie można ustawić napisów tak, żeby było idealnie. Są albo za szybko, albo za późno. Może ta macka go udusi, jak go zagadamy. Do you do tricks or can you only drool? What do you mean? Well, do you fetch a stick? Roll over and die for your country? That sort of thing. I've never tried. Would you like to learn? Yeah. All right. We'll start with something simple, like a somersault. How do I do that? Right. You start by taking a long run up to get some speed, so step back a few feet. To here? Just a bit further. Okej, czyli macka nas słyszała jednak. I guess it understood me, Mossop. How horrible. Grabbed by the tentacles. Are you going to free that creature for saving us, sir? Not just yet. You saw what it did to our captor. We'll let it out later. Much later. Co, klatka była otwarta? Aha, no dobra. No zrób tego save'a.
A, macka zerwała kłódkę, no, nie zauważyłem. Looks like a victim of Dinsy's experiments. Okay. Come on, Mossop. We have to stop Dinsy. This should foul up his dastardly machine. Możemy coś napieprzyć tutaj? O. It's one of the control levers of Dinsy's gene machine. It seems to have reverse written next to it. I wonder if it can reverse the direction of genetic transfer. Well, I can but try. Okej. Pewno, mam nadzieję, że można go przegadać teraz. Albo rewersji, on nie wiem, co się... Włosy odzyska? I say, Dinsy, over here. Fanshawe! How did you escape? Oh, never mind. It was probably that idiot assistant of mine. I shall have to deal with you myself. Hold on a second, old chap. I actually came to tell you that I think your machine is fascinating, really fascinating, and I'm awfully impressed. You see, I'm afraid Kingpiece has misled you as to my intentions. I don't want to stop Kingpiece to też ładne you. I want nazwisko. to join you. Sir, I can't believe it. Not you, sir. Shut up, Mossop. You're nothing but a worthless piece of detritus in the sewer of humanity. You don't belong here with gentlemen such as the Honourable Doctor and I. But, sir, I never expected you to show me any sort of respect or common decency, what with me being a lowly manservant. But I at least thought that you liked me. Liked you? I tolerated you at best. The folly of the lower classes, eh, Dinsy? Now, go and stand in the corner, Mossop. I will deal with you later, after I've discussed the finer points of genocide with the doctor. Final points of Fanshawe, I genocide. have to say I'm shocked, and more than a little impressed. I had no idea you felt exactly the same way as I do about the world. But wait a minute. How do I know this isn't a trick? Well, my dear chap, for one thing, I could have escaped when I had the chance, and yet I came to talk to you. And for another thing, I may have a solution for your lack of follicular activity. My hair? You could restore my hair? I certainly think I could help, but I'd need to get a good look at your pate. May I come a little closer? What if this is a trick to get closer to me? Well, all right then. Stand on that pedestal over there so I can get a better view. I won't come any nearer. Very well. Very How well. do I Okay. look? How do I look? Okej. Mossip może uciekać. Mossip może pobić doktora, albo pociągnąć... Nie chcę powtarzać tego fragmentu, jak chciałbym zobaczyć, co się dzieje, jak mu się Mossipowi każe pobić doktora. Podejrzewam, że trzeba pociągnąć za tą Throw wajkę. the switch now! You don't like me anymore. You've joined the dark side. Oh, for crying out loud, Mossop. It was just a trick. Throw the switch. What? A trick? You mean it, sir? You're still one of the good guys? Throw the bloody switch, you fool! Ciekawe, na co się rozpadnie. O. A tutaj same włosy powinny wyjechać. Okej, I dobra. guess he finally discovered what he was made of. Sir, I think maybe we should leave. This place doesn't feel particularly safe. I have a funny feeling that you could be right for once, Mossop. We should make haste to the galleon. What about Kingpiece and his pirates? We'll deal with that little worm when we come to him. Była druga część, to powinna być tym samym doktorkiem. Ta żmija powinna jeździć na świni i powinny knuć, jak przywrócić. I think this extinct volcano has just reawakened. Maybe we should wait and see what happens. From a safe Jak distance, przywrócić that is. tą What oryginalną about the formę others? They profesorowi. can fend for themselves. All aboard! Let's get out of here! Ha-ha! Ha-ha!
Haha! Czyli będziemy musieli uciec tą latającą maszyną, skoro nasz statek, odnośnie nie nasz, ale ten piracki Kingpisa odpływa. Ale jest jeszcze switch. Można wypuścić resztę okazów. Tak. Okej. Co to jest? A ten szogot nie chce uciekać? Też ucieka, dobra. Tylko ta animacja taka wolna. A co z tym pomocnikiem slash strażnikiem? On ma zginąć? Może mu się uda. Nie można go uratować. Nic nie można zrobić. Dobra. To jeszcze save, bo to chyba finał już. Tak na wszelki wypadek. Tak, 95%. Dobra. Dużo tej gry nie zostało. Tego sobie nie przypominam, okej. You're not thinking of using that, are you, sir? It's our Coś tu only hope, jest Mossop. Climb on and pedal for ze your skalą life. nie tak. Chyba, że to jest bardzo mała taka. Okej, to jest taka latająca maszyna wielkości roweru. I ten dźwięk. To nie jest Zeppelin, tak. Teraz to do mnie dotarło. No i Kingpis nie ma szczęścia. Mało dynamiczna muzyka jak na finał gry. We made it, sir. We were in the direst peril, but you saved us, and indeed, the whole of mankind. I simply did what any English gentleman would have done, Mossop. Now, keep your speed up. We might be able to make it to the mainland in time for tea. Certainly, sir. But I'd just like to point out that this is a tandem, and there is room for one more person in the peddling department. Pedaling department. So there is, Mossop. I suppose it would make it easier for you if someone were to help propel this vessel. It certainly would, sir. Maybe I could help. That's exactly what I was thinking, sir. Capital. I will see about getting another manservant the moment we reach dry land. All the more reason for you to hurry up then, isn't there? Yes, sir. Thank you, sir. Dźwięk jest niemożliwy. Czyżby to już koniec? Tak jest. Mamy to. Koniec gry. Bardzo mi się podobała ta gra. Sama gra, w sensie przygodówka jako przygodówka, zagadki były raczej z kategorii tych prostych, ale czasem zdarzają się takie po prostu przygodówki, w których bardziej chodzi o przegadanie, o dialogi, to była jedna z tych, a dialogi i scenariusz były super. Zresztą voice acting też, przez co się tą grę bardzo, bardzo przyjemnie się jej słuchało i to była jedna z tych gier, kiedy miałem przyjemność z wyczerpywania wszystkich opcji dialogowych. To jest druga po Czarnej Dali gra, która były naprawdę dobrze napisane i dobrze zagrane, bo czytane przez dobrych aktorów. Widzę, że Shadow of the Comet prowadzi w głosowaniu, czyli lubicie jak się męczę. Shadow of the Comet jest bardzo mechanicznie złą grą, ale no cóż, podejmę to wyzwanie w takim razie. Czyli za 2 tygodnie wracamy z przygodówkami i wracamy z Call of Cthulhu Shadow of the Comet. Dziękuję wszystkim za oddane głosy. Polecam słuchać
podcastu wczorajszego. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał tej przyjemności, proszę zostawcie komentarz, zostawcie lajka i oglądajcie również stream z Rezydenta wczorajszy. 5,5 godziny, więc pozwalam rozłożyć go sobie na 2 albo nawet 3 oglądania. Dziękuję Wam bardzo za obecność i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, pa.